aku teh nak kulkas. Di napes tiget meta pertama. Udah tapi kayak ada nanti nggak ada teh. Nanti ayah segmen Masya Allah. Lebaran. Ayo jangan kayak kue nastar ke dia. Si ayah omane dia teh ngobrol mana. Ngobrol sih mah. Lalu kan terus kan teh. Ya. Iya. Tapi kan milihnya mah timbangan. Yang timbangan jadi gunting. Tuh, ayeuna mah kamari mah kan nyalurit di luar.